थाना हिमाने किन्तु बाक्सा बाक्सा जागा बरक रक रिंगमा बाय हामजोंमा बाय जत जागाखौ सक समायखौ रिंगमा बागै गोबां मा जागा मा थांका एक्सट्रा बो जेमन सिनि ब्रिगुदास गामिनि ताबो कैथलिक चार्च आरो जागा बो दासिबो थांना फैका ओंखाय कायसा आश्रम सिनि तागारजोल आरो थांमालिया टाइम काभारिंग खौ थांनाय हाखलाय माइकाव मा थांजानाय दं हायपानो मेनलि आं जेहेतु सिनि गुरु मुरासिंहनि गुरु तो सिनि हरिचांद गुसाई के बिनि गुसाईनि आशीर्वाद ते ब्लेसिंग नामानि बिसिंतिनि आं चेंखा ओ जे जबानो ते ओ जे कथार जबानो याबनि परे पिलाको थांका हिस्ट्रिकल मनुमेंट्स आरो नि हानाखा हाकथार बनि परे आमाहाकसार मीन्स माता त्रिपुरा सुंदरी मंदिर कामाहाकसार इन साइमानो आबनि परे आबनि या हलो चाक्राकमा ताबुक छवि मुराहिनि सिनिबो आरनि ब्लेसिंग मुना हारका गोबां आरनि अमरपुरनि बरनि लुपुरनि कामारि ब्लेसिंग मानका बनि परे तीर्थमुख जेसिनि गुमति जे दैसा पुइला गुमति बा दै करमति जे चेंसामानि आ जागानि आरनि ब्लेसिंग दाङाय मा दाङाय फानि बिनि या टेकनि ब्लेसिंग बिनि या गलो दंगयफा जे तिनिवा आरो थांमानि बेलाय चालखा अब एकदम घन्टा दैसा बाय अलमोस्ट 30 किलोमीटर हाय चालना के फुं 6टा बासाय थांनि जों दय सगै मालि के आरो निवा थांगैनाय आरो निवबो दंगयफा ते रायमा साइमानि बरनि ब्लेसिंग ना हरखा गाबन या गलो ब्रिगुदास गामिनि आरो नि चार्चनि तेबो 14 देवता मंदिर आरो निवो गुरुजी ते 14 देवता बरनि आशीर्वाद ना हरखा ते ताबो गरनो फाइसो फाइजा सिनि जे बेनुगन बुद्ध विहार मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लेस ते बनिया गलो गेदोमिया मस्जिद ते पाइथाको आं दिल्ली हिम थाना सिगां तिनि याबो दिल्ली हिम थाना सिगां के सिनि राजबारिनि हाबो आं प्लाङै थाना हिने आं वान सक जा ओके तिनि जराते आं खाखायो आनि जे ब्लेसिंग ना हरमानि अब तिनि बिसिङो मोटामोटी कमप्लीटिंग सिनाय के बाद बाकी के उनकुटी जे सिनि लंगत्राय बरमुरा आबनि ब्लेसिंग के आयंति हिमै थांफोर नाबो कलांगे तो लामाव कलाय बाप लांग थांसने हिनि वान सक होसि टोटल बेसे ग्रुप कलांग हिनि वान सक तामनो हा कलांग ना हा तो अब किसे किसे ब्लेसिंग सी के मेन को खंके हा एक्चुअली गोबां बरक बाक्सा पदर परवान सब अंध विश्वास बा अम डेमोक्रेटिक अमतिरक तानि खायना नागाम हायरक गोबां साइबानो किन्तु एकटा जिनिस एकटा मानै मैतनार ना नांगो जे कुनो चबा कप्लाइंग ना थांगा के जे कुनो हा दफा यगना थांगा के ब्लेसिंग्स ते चिनि जे लाइबुमा न तैथारि फाइने जे देव देवी बरनि ब्लेसिंग बो नांगो है सिनि लगे इनके ओ जे गलाबो तंगमानि जे हा अब खूब इम्पोर्टेंट हा ओ जागाबो रायमा साइमा हुक खाइमानि जागानि हा बो तंगो सिनि दंगय फाबा दंगय राजा बनि तत्रा समनि बिनि जागानि हा बो तंगो इनके ओ जागाबो पिलाकनि हा बो तंगो जत जागानि सिनि जे लाइबुमा जे नामजा सैकलांजाक थांजे तंगनि आरोनि जतनि हा तंग माने अम पुरा त्रिपुरा न ओ जे गला ते ओ हा म पुरा त्रिपुरा प्रेजेंटेशन खाइहैसि इनके आं ताबो गोबां सानाय मेमोरेंडम तंगानि यागो मेमोरेंडम आं रिवील खाइनाय अलरेडी मेमोरेंडम मंजा तो ओ मेमोरेंडम डाइरेक्ट रेखा नंगला म तामनि दरकार हिनि हिनै बानो फियाबा मेमोरेंडम जों त्रिपुरानि तिप्रासारकनि बसकानि जे फ्यूचर चिनि मुसुंमानि इंटेंशन आरो नुबो जों सुइ फुनु गाइसि फियाबा इमोशंस ते अरनि लाइबुमा ते ब्लेसिंग गंगा जागा वाबनो तो जों सैबलाय तो जों सै तिसाइमि हैसि इनके गोबां बरकते कैसा कक साव तांगि हिमि थाना ना अरना मुभमेंट खायगा नंगो ताखुकते बुखुग्रक हिमि थांगन कैसे मुभमेंट महात्मा गांधी 240 माइल्स दांडियाव बिजान खायनाय नमक आइन सबायफ्रो आमो तांगि खरकसा बेरिस्टार वन ऑफ द टॉप मोस्ट बेरिस्टार ते खरकसा सिनाय नुगना इंडिया सबसे सिनाय नुगना महात्मा गांधी तांगि नमक आइन खायनो बागै बो हिमि मा थांबा 240 माइल्स निश्चय आरो वान सक दङ आबन बिसिंति कैसे मेसेज दङ सरकारनो प्रेसार रुमानि दङ के जों ओ मुहूर्ते जेहेतु 6 मान्थनि बिसिंगर नाय हिमानि तिप्रासा एकॉर्ड चिनि नायमुं ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड याबा तिप्रासा एकॉर्ड न पर्यन्त ताक पर्यन्त इमप्लिमेंट खाइया 6 मान्थनि 12 मान्थ लाई थांगायसि निके ओ जे तिप्रासारनि पुइतो इमोशंस आबनो बायमा हायनुगै दङ बा सबायना नायमा हायनुगै दङ ये थानसा न सबायना बागै चाटियोगै दङ ये थानसा न ग्राक नारकनानै
te chini puitano te krak khenar nan thanga ke o je laibuma te o je mutai rong ni dev devi rong ni borni আশীর্বাদ te blessing manang haisi blessing sara kono din sobak applying mi haisi bible ofan thangi nai di মহাভারত গীতা ofan thangi nai di buddha ni গ্রন্থ ofan thangi nai di je kono dharma গ্রন্থ norok nai jaisi blessing sara haino ang faruin pano jesek talent phanung tongthong jesek sinai nunglai phan tongthong কিন্তু blessing sara ka kitchen ni phan derawai thangaisi আচ্ছা নং বরন সিমি হেমাই থানা বদিন সিমি হেমাই বদিন সিমি ke tabuk ang saibel khaya ang sun saimano first week first week July ni first week nang himai thangnai first June phone ngi mano second June phone ngi mano bobagra ni birthday ni salo phone ngi mano keba bobagra ni birthday ni salo bota thang de ni ano sama bagai bobagra ni birthday ni salo to ang hangla khaima tongo bobo adino tak khaidi ni sama birthday amo khaidi ni amno kai hoi birthday pai phone thangi mano hoisi আচ্ছা নকি রাজবার এন সিমি দেখে হই থানা নাকি নানি নি নক নি সিমি হই থানা না নক নি সিমি আগলে নি সিমি no himai thangnai oro uttor gate ni simin himai thanai hoisi ini loge khete borok tongnai ja ani loge borok sabo tongnai tongya abo alada meter tangai himale tinio gobang ma borok loge rekha ang joto borno faidi ni kono kobok ba kintu haipane gobang borok 40-50 jon baksa thaisuk rok nanu rohorka rang rok nai himane rang rok rohor laika subalai rohor laika amor pone bori rok kabuya kuni blessing khainai ge baksa phailaika sakrang mutai thanglai pro yang thanglai pro bo gobang ma borok thaikan ga abono to बै kaisa phaiman to ta phaidi tang hini me fiaba amo totally ang o jagao ang nijeni un belief un poito te ani je phareman amsuk jaratoi nan suwarni ani suwar tabu bosuk jaratoi tong abono tang saimia tam kani suwar te ani je ang khaklayo ani je bkha kok sauja ang amsuk jaratoi ang to phoni bagai khaiman hoisi telangana manna bagai bosago kerosene lugoi bosago petrol lugoi bo theinai tong hoisi 100 jon ni hai rungya sia boroge Osmania University ni students ro 100 jon hai thika tarpore se telangana 50-60 বছর পরে সাকসেস হই ভারত স্বাধীনতা বাহিকে সাকসেস সঙ্গে আপো বনরক সাইমানো কবংমা বরকনি বলিদান তঙ্গ যত মু বেনন কবংমা বরকনি বলিদান তঙ্গ কিয়াবা ও জাগাও তাবো তিনিনি ডেট আমো হাইকে বলিদান খাইমানাই যে খাইমিয়া ভবিষ্যৎ আবতাং তাবো কগ্রিমি আং সাইবো মাইয়া কিয়াবা আং খাখলাयो महात्मा गांधी जेहेतु 240 माइल्स हिमै मानका के चिनि ओ हाद फान फियगना बागै 2400 किलोमीटर नि सिमी हिमै थाननि आंगासो कखतर हैमा तंगजा गया आंगै हिमालय 75 बছর जों जेसे थंजाखा जेसे ग्राम फ्लेक जाखा 75 बছর आमसे के पॉलिटिक्स खालिनि जों एमएलए एमडीसी मंत्री मिनिस्टर खायका दिनै एमडीसी एमएलए मंत्री साना तो एतो बड़ बेपारी अब तो पारा पारा प्रचार खायका के मीटिंग मिছিল खायका नङै थाङायसि आमा आसो कतर मानैयसि अब आं बुङै मानैसि kana soni na sing kamu tasu kotor yes na nang aso kotor step na hai to jehetu nang kintu fiaba ani kaisa kokhna de fiaba amo kotor ya onek borong MLM disi sau kamai thangomong enke political onek borong no phayo thangu fiaba sini main je mudda takbo solution bakak thangya ko ADC ban kha kintu ADC bank so gya ko tinta seat ba kha kintu so gya ko according kha kintu implement ya ko ke chini je tiprasar ne kusung je permanent solution apa tongya ko o solution khane thang mane jagao se question mark tong hasi o solution khane thang te busu kosto khin nang ko abatang CI sor no poron ya kare ka yaba omok khaima bai phanu da kendra sarkar to gosai si rekhaisi greater tipralan thik ase borogro na hini gosai ko chini demand to greater tipralan tong nai yaba tiprase court hani khomata rangni khomata rena hini si borog gosai ka khud home minister bo sign khika bobagar na gana hoto nai inga o je borog na himan no porjonto tangi borog khayang tong khana abo wan songjang kok tong ye borok jodi khayang tong hake chini 15 লক্ষ tiprasa je believe khaimani je matai rok phano borne khunjuo borne bukhawo kok sasi thung ar dei kaisa kok o manino bang message tlangna mo sugo himai thangman bisingtei Bangladeshi Tripura jobo burung habai tong mo kubai kok habai sing minority thangka tak bo habai tong kintu borno rohorna moto kono lama tak mani maya ge tabo o Tripura jongka North East ni mana tamsasne factory India ni factory man Bangladeshi production nesi o factory wo jodi talarei mi hanga ke kono din o production thakla ene er naisi or nismi erene aba supply nai sara India pirja gai nai hangi nai Bangladeshi pungu hoisi o je Bangladeshi bo Pakistan agent phanangai mano ISI agent phanangai mano China agent phanangai mano already tabo Bangladesh China pro Pakistan
অমানিনো হয়তো ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট যদি সিরিয়াসলি নাইয়া বরং যদি ওয়ানস গিয়া আমার ত্রিপুরাসানি সিমিছি দাবি হিনি ওয়ানস কাঙ্কাবো ভুল ত্রিপুরাসানি দাবি সিমিয়া ম ভারত সরকারনিবো সিকিউরিটি থ্রেট নি কুইশন প্লাস ভারত সরকারের সিকিউরিটি থ্রেট ন যদি কুইশন মার্ক ন যদি তালারইনে পরিপূর্ণভাবে যদি সিকিউর খাইনা নি কাঙ্কে ত্রিপুরাসানি ডিমান্ড ত্রিপুরাসানি মান থাইন মাসি মার নাই ত্রিপুরাসারনি সলিউশন মাস মাখাইনি ত্রিপুরাসানো সলিউশন খাইনি আছে জরতে ইন্ডিয়া হাবো সিকিউরিটি অ জিনিস নবন বখরগমা জানাই ঈশ্বর ফান উপর বখরগব দাস্তং মতাইফান উপর বখরগ দাস্তং অ মেসেজ না সাং তলাংনা মুসুক হইছি বড় কত রকম সব সময় যত কিছু সিনাই হয় কগিয়া হয়তো বড় কত গান আরো সামো থানি নাই যত চান্স মাইবা কামকে বুজক সাইমি আংনা গমনি বিসিং তৈফান দে ম তাম খাই দंखा তামঙ্গি দंखान ফান দে ঈশ্বরनि বিসিং তৈ yang ফান বাই ফান দে ওই থাংনো আবসি ইনকা আমনি বাগিনো কাইসা চেষ্টা হইছি অমনি পরে নেক্সট দমা চেষ্টা খাইনাবা তো নেক্সট অন ওয়ান সংনাই কিন্তু আসগৈ তংলাইনাই जों फेसबुक यूट्यूब कमेंट खेलेमा बाय खरकसा ब हामिया आंसि काहामको आंसि ओरिजिनल बखे डुप्लिकेट हिनै सालायमा बाय त तै समस्या समाधान नंलिया जों जनवाइसे बसि काहाम हिनै एडभार्टाइज सालायमा बाय त अर तिब्रासा क गरक बाय सालाय दंमा बाय त नरेंद्र मोदी अमित शाह बुजिलिया मताइबो खोनालियासि बरन बुजिना के बुजिना मत खोनाना मत किछु ना किछु एकटा मा खाइसिनायसि अमंकानि पयतायसि आयाका आंबो नगो आसकलायनो सिनि क गरक मिडियानि बिसिं तैनो देबरायजन जनवाइसा आंनो काहामको आं साराते के खैनि क्रिका एहे बसि हामियाको हने जनवाइसा हिनलाय दंबो सलिउशन नाके एक बार या 100 बार हिनलाय दंमोन हाइसि किन्तु आमो बाय सलिउशन नाय खाखैया ना इतिहास माइके सलिउशन खा ना वर्तमान माइके सलिउशन खा ना भविष्य माइके सलिउशन खा ना भारत माइके स्वाधीन मानखा ना मिजोराम माइके मुक्तिमान खा ना इजराइल माइके मुक्तिमान खा पृथ्वीनि कोनो देश कोनो राष्ट्र कोनो जाति माइके मुक्तिमान माखरै मुक्तिमान काके माना थांके किसु मार नाय हाइसि बलिदान मार नाय रियाबो जदि सुदु मानना मुसुंगा के नगो आसगै जदि टिप्रासा जनवाइसा काहाम हामिया नै बलायलायनाय काहाम हामिया एकहाक लायमा बायनि जदि माननाय हिंगा के तो काहाम को किदाम हाइके कोनो दिन माइ हाइसानि पयतो हाइसि आनि अमनु पयतो कगिया सामंग बायसे जों माखैनाय सामंगनि बिसिंतेसे जों रिजाल्ट बो माननायसि अच्छा तका लास्ट क्वेश्चन प्लीज जेहेतु नों डिप्लोमा थाव सामंग खाय दङ तारो नों बोबाग्रानि कोन बेनि मरकला न नाखाबा बोबाग्रा बाय सोंलाय ना बोबाग्रा त कोनो समय माइके खाइसि बोबाग्रा कोनो समय सागा मा साजा बोबाग्रा खानायको बोबाग्रा तामो सा बोबाग्रा त खैना नांगनि सावसे अपन खाइदो मानो मय पानी पेपर सैसे आर प्लस ते कैसा कक टिप्रासार न कैसा जिनिस मुइतो ना नागो जों पॉलिटिकल नि फातार किसमा थानाय सब समय चिनि बिसिंग पॉलिटिकल मा सिन बखरा हाबै तंगैसि पॉलिटिकल ने फातार किसु तंगैसि हा दफा हिनि तंगैसि इनके सब समय पॉलिटिकल न जों वानस खांखें याइसि तेलंगाना मानना बागै कांग्रेस बो नंखर का सीपीएम बो नंखर का बीजेपी बो नंखर का कोनो पार्टी पाटा करि कर भारत स्वाधीन त मानना बागै जतन और कंट्रीब्यूशन खाइका इनके अ जागाबो जातिनि बागै आन्दोलन खाइनाय थैना बागै सैक्रिफाइस खाइना बागै केबुला परमिशन रैला नों फैसा थैगरि पेट्रोल लैनाय थैगरि हिनले तेलंगाना के दा गैया साना बो कग याइसि आमा के पॉलिटिक्स सिन थांसिनायसि इनका आंगरो टोटली जतन कैसे पॉलिटिक्स बाय जरित दङ हायपन और टोटली आंगरो नन पॉलिटिकल न कैसे फेट नि बिसिंते जे टिप्रासांगै आं तिनि म खाइलेन थाङै